দিয়ারে বন্ধু পোশাক পত্রর ন রহু এ বড় দিন পাই সেই পরিত্রাণ পোশাক পিন্ধি আপন সেই পরিত্রাণ কর্তাଙ୍କ নিকটକୁ যান্তু। प्रभु ताहाको आम्मानक गहणरे उपस्थित कराय ताको व्यवहार करूछन्ति सेता प्रभुकर नाम गौरव हेउ एवं एई संबंध रे गत काली थारो प्रभुक दासी आम्मानक भल भाव रे शिक्षा दान करि आछन्ति एवं समस्त मर्त्य ईश्वरंकर परित्राण देखिबे प्रेज द लॉर्ड ए विषय रे आलोचना करू करू से गत काली आम्मानक केतोटी पॉइंट देइथिले कहार मने अछि कि निश्चय मने थिबो सेति पई अति शीघ्र सम्मुख को आह्वान करबे चाहे प्रभुंकर दासी श्रीमती मोनालिस दास को आसत हमर समस्त जोरदार करताली दे प्रभुंकर दास को माने आगो को स्वागत करबा। हालेलुया ना कि पड़ी पड़ी गले कौटी मुंडरे बाजीबनी आघात हेबनी हेले आजिकार यंग मास हेलमेट काई पिंचंदी पुलिस को फाइन दबा को पड़िबनी बोली ना ताकर हेयर स्टाइल खराब हिजबो ना खाली पुलिस को फाइन दबा को पड़िबनी बोली से माने हेलमेट पिंचंदी आउ शिरस्त्राण मुंडरे पिंधा जाए बा मुकुट स्वरूप बा मुकुट भावरे देई अछंती अर्थात हमर मस्तक निमंते देई अछंती जो माने प्रभु ठारे से भली जीवन यापन करी से आउ प्रभु ठारे निजको समर्पित करी जीवन काटी थिबे से मानकु से परित्राण रूपक शिरस्त्राण बा मुंडरे
ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ ମୁକୁଟ ବା ହେଲମେଟ ବା ସୁରକ୍ଷା ବା ସମ୍ମାନର କବଚ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ମୁକୁଟ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବୁ ନା ସମ୍ମାନ କରିକି ପିନ୍ଧାଯାଏ ମୁକୁଟ, ନାଇଁ କି? ରାଜା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ। ମୁକୁଟ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ, 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର କିନ୍ତୁ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିବସର ସନ୍ତାନ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କରି ପରିତ୍ରାଣର ଭରସା ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମସ୍ତକରେ ଦେଇ ସଚେତନ ରହିଥାଉ। ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଭରସାର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କରି କ'ଣ କରୁ? ସଚେତନ ଥାଉ। ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଲର୍ଟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜାଗ୍ରତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାହା ପାଇପାରିବୁ? ମୋ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ମୋ ହାତରେ ଢାଲ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣର, ମତେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ମତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା କିଭଳି କାହାକୁ ସେ ମୁକୁଟ ମିଳିବ? ଗୀତ 23:5 ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଗୀତ 23:5 ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତୁମେ ତୈଳରେ ମୋର ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ, ଛୁଳି ପଡୁଅଛି। ତୈଳରେ ମୋର ମସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପ ତୈଳରେ ଯିଏ ଅଭିଷେକ ହେଇଅଛି, ଯିଏ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପ ତୈଳରେ ଅଭିଷେକ ପାଇଅଛି, ତାର ମସ୍ତକରେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ରହିବ। ଆଜି ଆମମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଉଛୁ ନା ଆମମାନେ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଉଛୁ? ସେଦିନ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଭିଳାଷକୁ ଦେଲା, ଆଦମ ତାର ଅଭିଳାଷକୁ ଦେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ହରେଇ ବସିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ମସ୍ତକକୁ, ମୋର ନିଜକୁ ମୁଁ ଆଜି କାହା ହାତରେ ଦେଇଛି? ମୁଁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ତୈଳରେ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପ ତୈଳରେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ଆଜି ମୁଁ ସମର୍ପଣ ହଉଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ? ତାହେଲେ ସେ ମୁକୁଟ ମତେ ଦେବେ ବା ସେ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ମତେ ଦେବେ। ଶୈତାନ ମୋର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଗୀତ ସଂହିତା 3:3 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ ମୋହର ଗୌରବ ଓ ମୋ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବାର କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ମୋ ମସ୍ତକ ଉଠେଇବାର କର୍ତ୍ତା ଅଟ, ଆଉ ମୋ ଚତୁର୍ସ୍ୱରୂପରେ ତୁମେ ମୋର ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ। ଗୌରବର ମସ୍ତକ ଉଠେଇବା ଗୌରବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହେବ। ସେ ସମ୍ମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ଦିଆଯିବ, ମୁକୁଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଗୀତ 141:5 ଯଦି ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଅନୁଯୋଗ ଆଉ ସଂଶୋଧନ ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଗୀତ 141:5 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରହାର କରୁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରହାର କରୁ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ, ସେ ମତେ ଅନୁଯୋଗ କରୁ, ତାହା ମସ୍ତକର ତୈଳ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବାଳକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କହନ୍ତି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସେନି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଯୋଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯେବେ ତୁମର ଲୋକ ମତେ ଅନୁଯୋଗ କରିବ, ଶାସନ କରିବ, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଆଉ ଯେ ସେ ଅନୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ,
मुकुट होउची कोन ना परित्राणर मुकुट मुंडरे आमानकु दिया जीव शिरस्त्राण प्रभु आमानकु देबे आज से परित्राण मो पई होउची ढाल मो पई होउची वस्त्र मो पई होउची मुकुट किंतु कोन मु ताको धरि छिकी आज कोन से परित्राण रूपक ढाल आज मो पाखरे अछि कि मो हस्त आज सूची अछि कि आज से वस्त्र प्रभु मते दबा पाई इच्छा करंती से वस्त्र मो पाई रखियो छथि किंतु मो मोर शरीर को सजीव पवित्र आ सुग्राह्य बलि भाबरे प्रभु को निकट रे उत्सर्ग करि छिकी आज प्रभु मते से मुकुट दबा को चाहती किंतु आज मो मुंड को कहा पाखरे समर्पण करि छी आज मो ईश्वर को पाखरे पवित्र आत्मा को पाखरे निज को समर्पण करि छी ना मो मुंड रे आज केवल शैतान रो पाखरे समर्पण करि छी compromise ro life adjustment ro life जगतर मित्र हबार चिंताधारा जी जगत रे मु भल देखा जाए किंतु जगतर मित्रता ईश्वर निकट रे शत्रुता प्रिय माने आज मध्याह्न समय रे ईश्वर वाक्य मन को विषय चेतना दिए प्रभु आम मानकर हाथ पाई शरीर पाई मस्तक पाई से परित्राणर ढाल वस्त्र शिरस्त्राण देई अछंती किंतु मु आम माने आज कोन सेथि पाई योग्य होइछु कि से त्राणकर्तांकर जन्मदिन तो वर्ष को वर्ष पालन करूछु किंतु कोन से त्राणकर्ता आज मो जीवन रे जन्म नै छंती कि आज बे से द्वार निकट रे ठिया हेई कबाटर बाहरे रहि जाइछंती कि आज मु कोन ताकू से हृदय रो कबाट मध्य को आसीबा पाई देई नाही कि आज मोर गृह रो साज सज्जा रे मु कोन से त्राणकर्ता को रखि देई छी कि ना से परित्राणकर्ता जी मोर जीवन रे मो परिवार रे मोर पिला स्वामी मोर स्त्री मोर परिवार मध्य रे जी स्थान पाई छंती कि आमे अल्प समय निज निज स्थान रे छडा हेइ छिबा आ अल्प समय मो जे आपण माने को गोटी आह्वान देबा को चाहूची ए वर्षर बड़ दिन कोन जे आपण माने त्राणकर्तांक सहित करिवे ना साज सज्जा रे आडंबर रे केवल पिठापना रे करबा पई चाहिबे आज ए वर्षर ए आयोजन जेतबेले मु काली प्रार्थना रे बसिथिली प्रभु मते गोटे प्रभु आत्मा गोटे कथा कहउथिले एई सभा निमंते अनेक लोक अनेक परिश्रम करि अछंती आ प्रभु कर वाक्य मते प्रभु काली मते एक कथा कहउथिले जे अनेक लोक अनेक व्यय करि छथि अनेक प्रार्थना करि छथि आ मु आज केते जनक पाई ए सभा को आयोजन करि छी आ प्रभु कर आत्मा मते कहउथिले जे एक कथा कहबा पई कोन ए वर्षर बड़ दिन मोर पिला माने मोर बोझ माने मो संगे करिवे ना सेई पूर्व परि सेई मिठा फड़ा मध्य रे रहि जिवे प्रिय माने ईश्वर कर वाक्य एहाती दुखर सहकाली रात रे मते जते बडा प्रभु कहउथिले मु एहा मनस्त काली मोर वाक्य अछि नथिला प्रभु वाक्य मते काली देई कहिले जे तू एई विषय प्रचार कर प्रिय माने आम पाई बड़ दिन केवल साज सज्जा रे न रहू पोशाक पत्र रे न रहू ए बड़ दिन के आम पाई ए बड़ दिन आम पाई परित्राण कर्तांकु लाभ करबा पाई हो सेही परित्राण ढाल से परित्राण वस्त्र मुकुट पाइबा पाई हो आज एई थरा बड़ दिन रे सेही परित्राण पोशाक पिंधि आपण सेही परित्राण कर्तांक निकट को जांतु से ढाल धरी आपण माने छिड़ा हुंतु से मुकुट पिंधि आपण माने सम्मानित हुंतु बोली प्रभु कहंती जने हत्याकारक लोक से आउ जेतेबेले पत्थर परिवर्तन हबारु से माने शांति रे दर्शन करिला परे से पथ जेतेबेले से दर्शन कले आ दर्शन करिवार प्रभु तांको प्रत्यादेश अर्थात प्रभु कथा कहिले को पत्थरे जिबा को हबो जेतेबेले से पत्थरे से माने गले से माने आशीर्वाद प्राप्त हेले जेतेबेले जदि आम जीवन रे जेतेबेले आमाने से त्राणकर्ता को दर्शन करिलो जेतेबेले तांको आमे आम सहित आमे तांको सहित गोटे संपर्क करिलो सेतेबेले आमर प्रथम विषय होची आम पत्थर परिवर्तन हबो आजिका डेट रे युवा मानक पई चिंता जे युवा माने को पत्थरे जिबे कोन लाइफ कैरियर केमते डिसीजन नेबे को लाइन को बाछिबे घर परिवार रो चिंता को पत्थरे जिबो किभଳି भाबरे घर पई चिंता करिवो कोन घर पई करिवो अनेक चिंता आमे अनेक पथ खोज
କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଜଗତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଥରେ ଯାଉଛି ସେ ପଥରେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଥ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ି ହେବ ସେ ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି ଆମର ପଥ ବଦଳିଯିବ এই ଜଗତର ସେ ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥରେ ନ ଚାଲି ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଥ ଆମର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମ ପରିବାରର ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯିବ ଆମର ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ପଥ ବଦଳିଯିବ ଆମର ଜୀବନର ପଥ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ହେବ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଥ ବଦଳିବ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଜି ଘର ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ ହେଉନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ ହେଉନି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି से डिसीजन ठीक हम से पथ बदलिब जितेबाला आम मैंने कौन करूँ ना से परित्राणकर्ता को दर्शन करूँ परित्राणकर्ता को जितेबाला आम संपर्क आमर आउ कौन लाभ हम लूक 2 अध्याय तार 17 पद लूक 2 अध्याय तार 17 पद आउ कौन लाभ हम जितेबाला आम मैंने से त्राणकर्ता को दर्शन करूँ से परित्राणर संपर्क त्राणकर्ता संपर्क आम आसबू से माने एहा देखी सेही शिशुंक संबोधरे सेमानकु जेउ कथा कुहा जायथिला ताहा प्रकाश कले एहा मेषपालकक विषय लिखा जाय प्रथमे पंडित माने दर्शन कले सेमानक पथ बदलिला मेषपालक मानक विषय लिखा जाय जेते मेषपालक माने दर्शन कले कहा जाय कि से अन्य मानकु कहिले प्रकाश कले आमे जेते बेले तांको दर्शन करिवो तांका सहित संपर्क रे आसीबो आम जीवन द्वारा ख्रीष्ट प्रकाशित हेबे हालेलुया ख्रीष्ट आम जीवन आम परिवार द्वारा देखा जिबे अन्य माने आम द्वारा ख्रीष्ट को जानी पारिबे अर्थात आमे समस्ते जणे जणे सुसमाचार बाहक होई पारिबु हालेलुया कोन आपनक जीवन देई ख्रीष्ट प्रकाश पांतु बोली आपण माने चाहंतिनी कि जदि चाहंती कोन जोरदार ताली मोर ख्रीष्टंक पाई मु संक्षेप रे जीवा पाई चेष्टा करूची जेतु समयर स्वल्पता हेतु तृतीय विषय दर्शन कले आम जीवन लाभ कौन प्रथम विषय है आमर पथ परिवर्तन हेब द्वितीय विषय है आम माने आम जीवन द्वारा ख्रीष्ट प्रकाश पाइबे जो विषय लिखा अच्छी जे समस्ते देखिबे अर्थात आम द्वारा अन्य माने देखि पारिबे तृतीय विषय लूक लिखित सुसमाचार तार 28 आउ 30 इस स्थान रे सिमियन का विषय लिखा जाए Thank you Jesus. लूक 2 अध्याय तार 28 आउ 30 सेते बेले से ताहांको कोଳରେ घेनी ईश्वरंक स्तव करी कहिले हे प्रभु एबे तुम्हे आपण वाक्य अनुसार निज दास को शांति रे प्रस्थान करबा को देउछ कारण मोहर नेत्र तुम्भर परित्राण देखि अछि हालेलुया सिमियन जी अपेक्षा करिथिले आ से कहउचंदी मोर नेत्र तुमको दर्शन करी अछि आ दर्शन कला परे से स्तव करूचंदी प्रभुकर प्रशंसा करूचंदी जेतले हम से ख्रीष्ट को दर्शन करिवो से त्राणकर्ता को माने दर्शन करिवो जेतले ताको सहित हमर संपर्क हेबो हम जीवन र प्रत्येक क्षण ईश्वरकर प्रशंसा पाई हेबो कारण जीसाई पुस्तक रे लिखा गला 23 अध्याय लिखा गला सदा प्रभु मनुष्य को निर्माण करी अछंदी तांकर गौरव वर्णना करिबा निमंते हालेलुया हालेलुया आ मो आ माने ए जगत रे अछु केवल ईश्वरकर गौरव वर्णना करिया पई जदि मो जीवन द्वारा गौरव वर्णना हेई पर नै ताहले मो ख्रीष्टन को दर्शन करी नाही किंबा से त्राणकर्ता को से परित्राण सहित मोर संपर्कर दुर्बलता अछि
तेणुक प्रिय प्रभुंर लोक मैंने आज निजक समीक्षा कर संध्या समय प्रभु देइछन्ति। आज मु कण प्रभु को दर्शन करछि से संपर्क रे अछि तो जदि अछि ताले मो जीवन द्वारा ख्रीष्ट देखा जिवे। कारण मृत माने गीत संगीत लिखला मृत माने प्रभुंकर प्रशंसा करंती नहीं, जीवित माने करंती। मु आम माने जदि जीवित ताहले हम जीवन रे ख्रीष्ट गौरवान्वित हेबे, ख्रीष्ट महिमान्वित हेबे। चतुर्थ विषय लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय तार 38 पद। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁ କରୁ ଜେରୁସାଲେମର ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଠି ହାନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଏ ଏ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଆଉ ଯେତେ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତାରୁ ମୁଁ ତାର ଷ୍ଟୋରି ପୁରା କହି ପାରୁନି, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ପଢିବେ 36 ରୁ ତାର 38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଯିବେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏ ଜଣେ ବିଧବା ନାରୀ ଥିଲେ ଆଉ ଏ ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ। ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ଉପାସନା ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅବିରତ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ सेतबेले कौन हैला जो माने अपेक्षारे थिले, सांत्वना विहीन हेकी थिले, भरोसा विहीन हेकी थिले, से मानकु से भरोसार बाणी जाई सुनाउछन्ती। जदि आपण आ मो ख्रीष्ट को दर्शन कलु से परिक्रम सहित हमर संपर्क हैला ताले हमर लाभ होजे या जे आमे भरोसा विहीन लोक मानक पई भरोसार स्थल देई परिबु। हालेलुया। आशाहीन लोक मानक पई आमे आशार कारण हबु। आमे आशार कारण होछु ना निराशार कारण होछु। हमर व्यवहार, हमर कथाबार्ता, हमर आचरण उच्चारण, हमर चाली चलन सकासे निज निज को आम माने कोन करू ना समीक्षा करू, आज परीक्षा करू। हमर आमे जते काहा को कथा कहूछु से भरोसा प्राप्त होउची ना भरोसा विहीन होउची। कारण जो मैंने ख्रीष्ट को दर्शन करेंगे, ख्रीष्ट भरोसार परमेश्वर जो मैंने ख्रीष्ट को दर्शन करेंगे, जो मैंने से परित्राणकर्ता सहित संपर्क स्थापन से अन्य मानक कौन करेंगे ना सांत्वनार कारण पाइक हेबे। जदि आपण माने द्वितीय करंथियारे देखिबे समय स्वल्पता हेतु मु पढ़ू नाही, जदि देखिबे ताहाले ख्रीष्ट को दर्शन करबा वाला सांत्वना पाइबे। पंचम विषय जो मैंने दर्शन कले कौन लाभ हेबो। जोहन लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय तार 40 पद। जोहन लिखित सुसमाचार 6 अध्याय तार 40 पद। दर्शन कले आम पाई आउ कौन लाभ हेबो। कारण जे केही पुत्र को दर्शन करी ताहांकटारे विश्वास करे से जेपरि अनंत जीवन प्राप्त हुए, एहा ही मोहर पितांकर इच्छा। आउ मु ताहाकु शेष दिन रे उत्थापन करिबी। शेष दिन रे उत्थापन करिबी हे यीशु कहंती। अर्थात अनंत जीवन ए पर्यंत 4टी जिनिस आमे आम द्वारा अन्य माने ब्लेसिंग हेबे, हमर लाभ हेबो, किंतु ए पंचमटी केवल मोर लाभ। कारण अनंत जीवन पाई मु उठा जीवी। हालेलुया। जदि मु दर्शन करियछि, जदि मु से परित्राणकर्ता बा परित्राण सहित मोर संपर्क हेयछि, ताहेले मु कोन हेबो ना से शेष दिन रे अर्थात विचारर दिन रे मु से अनंत जीवन निमंते उठा जीवी। अनेक से शेष दिन रे जदि दानिएल पुस्तक रे देखिबे लेखा अछि अनेक से दिन मानकर न्याय निमंते विचार निमंते दंड पाई उठिबे, किंतु मु कोथि पाई उठिबी अनंत जीवन निमंते। हालेलुया। जदि मोर ख्रीष्टंक सहित से संपर्क आ से दर्शन रही अछि, जेते जन ख्रीष्टंक दर्शन करि अछि से माने अनंत जीवन निमंते उठा जिवे। आज समय होछि मु आ माने अनंत जीवन पाई उठा जिबो कि शेष रे गोटे विषय कहि शेष करिबी। आमे 5टी विषय देखिलु जे जो माने दर्शन करिले, किंतु जदि मैंने देखिए लूक 1 अध्याय तार 40 ରୁ 44 पर्यंत पढ़े ताले से जगार जितेबाला पढ़ाई समय स्वल्पता हेतु मु मना करुच्ची, कि कही दूची खाली जितेबाला मरियम आ एलिजाबेथ भेटाभेटी हेले सेतेबेले एमाने फिजिकाली भेटाभेटी हेले, किंतु शारीरिक भाव में भेटाभेटी हेले, किंतु एलिजाबेथ गर्भर शिशु आनंद में उछुड़ा आरंभ कला, कूदवा आरंभ कला। अर्थात आपण मानकर बाहिक आनंद नुहे, जितेबाला से परमेश्वर को आपण माने भेटिबे, से त्राणकर्ता सहित आपण माने भेटिबे, से जीशु सहित भेटिबे, गोटे भितरिया आनंद, गोटे हृदयर आनंद,
ଉଛୁଳି ଉଠିବ, ଯାହାକୁ ଜଗତ ଦେଖି କହିବ ଏ ଆନନ୍ଦ ଆ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା, ଏ କେମିତି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ। କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନା ଦୁଃଖ ଥିବ, ନା ଲୋତକ ଥିବ, ନା କ୍ରନ୍ଦନ ଥିବ, ନା କିଛି ଥିବ, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଥର ବଡ଼ ଦିନରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦର୍ଶନ କରି, କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି, କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେଇ ଏଇ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ିଦେବେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦ। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କିଏ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? କିଏ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? ସେ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ଦଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଭ ଉପକାରରେ ଆମମାନେ ଏଥରର ବଡ଼ ଦିନ କାଟୁ। ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ 70-80 ବର୍ଷ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ଏଇ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମମାନେ ସେଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିଥାଉ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତୁ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବେ। ଯେ ମୋ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই পৃথিবীକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବୁହାଇ ଦେଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉ। ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆମମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅବହେଳା ନ କରୁ। ଯଦି ଏଭଳି ପରିତ୍ରାଣର ଅବହେଳା କରିବ, ତୁମେ କିଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇବ? ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ। যেভাবে মু প্রথমରୁ ଦେଖାଉଥିଲି, এই পেপরର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଧଳାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଧରି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଅନୁଗ୍ରହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ, ଜୀବନରେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତମତାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ଏ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଧୀରେ 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 ଲୋପ ପାଇଯିବ, କେବଳ ଧଳା ପେପର ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କରିବେ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା। କାରଣ ଏ ସମୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ এই ଆରାଧକ ମାନେ ଆରାଧନା କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରୁ ଖୋଲିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖୋଲିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଖୋଲିବେ, এই 5ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ 6ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭକୁ ସେମାନେ ଲାଭ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାରଣ ମୋନାଲିସା କାଲିକି ଆଉ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବିନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିକା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୀଶୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରୁ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ହୃଦୟ ରୂପକ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜର ହୃଦୟ ରୂପ ଗୃହକୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁନି, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ। ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ରୋଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋଦନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ফেরিয়ারে বন্ধু মোহ মায়া ছাড়ি, ধন্যবাদ প্রভু।
जीसु पासे तू କେହି କାହାକୁ ଅନାନ୍ତୁନି ପ୍ରିୟମାନେ, କେବଳ ନିଜକୁ ନିଜ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି। रे बंधु मोहमाया छाड़े जीसु पासे तू फेरिया थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तुम्हें इस समय को कंट्रोल कला बोली हमें धन्यवाद दौछु। पवित्र आत्मा छो माने प्रभु आज प्रभु से मनस्थ करी हृदय को खोलिले प्रभु तुम्हें से हृदय राजा हवा इच्छा कल प्रभु जो माने हृदय को खोलिले से हृदय आओ प्रभु गृह तुम्हें जन्म ग्रहण आज कल प्रभु प्रभु से हस्त तुम्हें से आओ प्रभु तुम्हें ढाल देल से तुम्हें से वस्त्र पिंधेवा चाहिल तुम्हें से मुकुट देवा चाहिल कारण तुम इच्छा तुम पिला माने सुंदर देखा जातु तुम दृष्टि रे सुंदर देखा जातु स्वर्ग रे सुंदर देखा जातु प्रभु तुम्हें कथा कहिल प्रभु आज जो माने से हृदय को खोली प्रभु से प्रत्येक को जीवन शेष संध्या पर्यंत प्रभु तुम्हें से कढ़ई निया बोली बापा प्रार्थना करे और प्रभु तुम्हें कंट्रोल कर धन्यवाद तुम लोक मान तुम्हें कथा कही धन्यवाद पवित्र आत्मा तुम्हें चल प्रचल कल बोली धन्यवाद प्रभु से तुम गौरव करुछु कोठर हृदय गुड़ी को प्रभु तुम्हें भांगिल बोली धन्यवाद प्रभु जो हृदय कोठर हो रही अच्छे भांगु प्रभु हाँ पिता इस समय भांगु धन्यवाद प्रभु तुमर गौरव तुमर महिमा तुमर संभ्रम करी ए समय को पुणे हमें समस्ते समर्पित हेलु धन्यवाद प्रभु हमें तुम धन्यवाद करुछु प्रभु तुमर गौरव तुमर महिमा करुछु प्रभु इस सब विषय पे हमें तुम नाम को उच्चीकृत कर सम्मानित करुछु प्रभु हाँ पिता सब गौरव महिमा प्रशंसा केवल आसुथबा मानकर उद्धारकारी त्राणकारी प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ उत्सर्ग करुछु आमेन समस्ते मिलित होई कहबा आमेन गोटे जोरदार ताली मोर प्रभु जीशुଙ୍କ ପାଇଁ पुणी आउ थे मो समस्त को धन्यवाद जनाए आज रात्रि रे आमाने यात्रा करूँ आपण मैंने आम सेवा कार्य प्रार्थना स्मरण करुवे जदि प्रभुंकर इच्छा हुए जदि जीशुंकर द्वितीय आगमन न होता ताहले हुए तो पृथ्वी रे आमे भेट हेबा नचेत आम समस्त गोटे लक्ष्य रही भेट हो चाहे न हो किंतु से राज्य रे मु आम माने समस्ते मिलित हो एकत्र भाव प्रभुंकर महिमा करुवा हालेलुया प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रार्थना करवा समस्ते सर्वशक्तिमान सदा परमेश्वर प्रभु इन मांगे से जेडा न दी प्रभु तो अधिवेशन से टुकने मांगे मान जाती
इन माँ के माई हृदय तरी कथा व्यस्ता थे नी पता धन्यवाद आप कमी और पशु प्रभु आम रेस्ट अवसर साथी नाम आशीर्वाद ग्राम आगामी अधिवेशन टुकुना इन माँ सुरक्षा ज्ञान निरापद वाक्य बनवासी सूर्यदेशी आमी जी प्रिय नागरिक जीसु ख्रीष्ट के पता करी जवाहर ज्ञान अपना नाम आमेन। स्वर्गीय परमेश्वर पिता पुणी धन्यवाद और प्रशंसा करुचु प्रभाजी मान के प्राण समय प्रभु सुंदर स्वर्गीय आराम मान दीप परितृप्त कर दासी द्वारा मुखदे प्रभु तुम्हें कथा कहल परमेश्वर प्रभाजी मान आत्मिक बढ़वा निमंते परमेश्वर आत्मिक जीवन में आम लाभ होगा निमंते आम निजर शरीर को प्रभु आत्मिक शरीर आत्मिक वस्त्र परिधान होगा निमंते प्रभु आम मान उत्तम भाव में शिक्षा दे आम मान को चेता बन पिता से धन्यवाद प्रशंसा गौरव महिमा केवल तुम्हें पाओ प्रभु अधिवेशन को ये समय को प्रभु आम तुम मन अर्पण करिए त्राणकर्ता मधुमेह प्रिय प्रभु जीसु के निमित्ते प्रार्थना करुछु राजा आमेन। एतले पितांक प्रेम पुत्र प्रभु जीसु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह पवित्र आत्माकर शांति प्रेम दीर्घशयता पुणी मन पर्यंत अमान पागे पागे ताई साहाय्य उपकार करंतु आमेन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोक लागुची ईश्वर वाक्य शुणिकी अति सुंदर भाव खावा पीवा व्यवस्था मध्य थिला अति सुंदर भाव ये बस यही स्थान में आम गछ तलपटे बस अति सुंदर भाव खाऊ तो आ बेसी किसी आइटम ना भात डालमा को तरकारी होती अति सुंदर खाऊ सब आम सिस्टम अच्छे गोटे खाना प्लेट धर खाए आमर गैस माने लुण मर्च बांटुं देखो जड़े डाली पकाऊ जड़े तरकारी आपटे जन अच्छा भात बाढ़